ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত মুর্শিদাবাদ হনot ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱹᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷᱜᱚᱧᱡᱽ 1 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱤᱢᱞᱟ ᱟᱹᱛᱩ। ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ 15 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। दाग हों बांगे व्यवहार हुचुक कना ओनाते गोटा आतु रेन हर गी दाग लेकाते अडी आनाट रे मेना आकात कोआ नुआ कथा हों बाडायोक कना ओना आतु रेन हर दो नित पुखरी दाग से गडिया दाग न्यू कते कु ताहेन कना। আমাদের এখানে 15 বছর থেকে জল পাওয়া যায় না, টিউবওয়েল নেই। মাঠে একটা পুকুর ছিল, ওই পুকুর থেকে জল এনে আমরা খেতাম। এখন ধরেন পুকুরের মালিক তো এখন দিচ্ছে না জল, একটা ডোবা থেকে জল তুলে এনে আমরা খাচ্ছি। আপনাদের এখানে ট্যাপ বসিয়েছে, ট্যাপে কি কোনো জল পাচ্ছেন? না, ট্যাপ বসিয়েছে, ট্যাপে জল পাই না। কতদিন আগে বসিয়েছে? হয়ে গেল অনেকদিন আগেই বসিয়ে গেছে। তো আপনারা কি এই জলের ব্যাপার নিয়ে কাউকে বলেছেন, মেম্বার প্রধানকে? না, মেম্বারকে একদিন বলেছিল, তো মেম্বার কলের মিস্ত্রিকে ফোন করেছিল, তো ফোনে পাইনি মনে হয় মিস্ত্রিকে। তো আপনারা কি চাইছেন এখন? কি চাইছি আমরা, কলের জলের দরকার, জল চাইবো, কল চাইছি, জল চাইছি। हर को कथा रे बाडायो कना अडी आयमा दिन खन गी दा अनाट रे दो मिना सिमोला ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ आतु मेनखान मेंबर प्रधान को दो भोट ऑक्तो को सेटरो कना आर फसियड़ी कथा ते भोट हताव कते को चाला कना जहां भोट रे मिदम को जितव लेनखान उनको मेदहा दो आर बांग नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना उनको मेंबर प्रधान दो बांगमा पंचायत को चाला कना आर ओड़ा को रुवाड़ जंग कना मेनखान आतु टोला रेन हर को चेत एटके टोड़े मेना चेत कथा को एमा को ताहेदा उना से दो बांग को मे लुतुरा कना शिमोला ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ आतु रेन हर दा अनाट रे मेना आकात को खातिर मेंबर प्रधान चितान रहो अडी तेत गी रेगी को सदरे कना। হ্যাঁ, জলের সমস্যা মেলা দিন থেকেই চলছে শিমলা গ্রামে। কিছু জায়গায় জল পড়ছে, কিছু জায়গায় জল পড়তে বাকি আছে। আমরা পঞ্চায়েতকে অভিযোগ করেছি, শীঘ্রই এটা চেষ্টা করব। পাইপ সব জায়গায় বসেছে, তবে সব জায়গায় জলটা পৌঁছেনি, পৌঁছিবে, চেষ্টা করছে পঞ্চায়েত। জল না আসার কারণটা? কারণ মানে আমাদের বাদশাহী রোডটা গেছে, বাদশাহী ক্রস করে আনতে হচ্ছে, তবে বড় পাইপ বসা নয়, এই 1 ইঞ্চি না 2 ইঞ্চি বসা আছে নিপেল, ওই নিপেল দিন জলটা আসছে এখন। আর যারা এসেছিল কন্ট্রাক্টর, তারা অন্য কিছুই করেনি, যেটা আমাদের করা ছিল ওই যাতে পাইপ সেট করা আছে। জলের সমস্যা বলতে গেলে দীর্ঘদিন থেকে শিমলা গ্রামে জলের সমস্যা চলছে। সরকার থেকে পাইপ লাইন বসা হয়েছে, অনেক জায়গায় জল পড়ছে, অনেক জায়গায় জল পড়ে না। তাতে আমরা অভিযোগ করেছি পঞ্চায়েতকে, আবার পঞ্চায়েত চেষ্টা করেছে বা করবে শীঘ্রই যাতে জলের সমস্যাটা মিটে যায়, তার জন্য আমরা আবেদন করেছি। मेंबर लई उना आतु रेन अडी गान होड़ा ओड़ा रेगी दा सेटेरो कना जहां दो पाइप लाइन होतेते दा को एमा को कना मेनखान किछु गान घारोज रे दो दा बांग सेटेरो कना उना खातिर ते हर दो विरोध को सदरे कना मेंबर लई उनको दो अडी लगन सहित जतो घारोज रे दा को एमा कोआ जहां दो सरकार पाहटा खन जहां पाइप लाइन को एमा को कान उना रे दो जतो घारोज रेन हरगी दा दो को ᱧামা। সরকার থেকে ট্যাপ বসিয়েছে, তো আমরা জল পাইছি না, আমরা পুকুরের জল খেয়েছি, এখনও অবধি পুকুরে জল আছে, কিন্তু ট্যাপ বসিয়ে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে জল পেলাম না। আমরা কতদিন আগে বসে যেটা মোটামুটি? আর 2 মাস হয়ে গেল। আর পুকুরের জল কতদিন থেকে? পুকুরের জল আমরা অনেকদিন তা খেয়েছি। आतु टोला रेन हर को कथा रे बाडायो कना पे पुन चांदो मारांग रे दा पाइप लाइन को बिद आकादा झतो घारोज रे दा एम लगिते मेनखान नित हबिते दा गी बांग सेटेरो कना पाइप रे सरकार एम पाइप रे नित हबिते दा बांग सेटेरो कानते आतु टोला रेन हर दो जीवी बांचाव लगित भेगार भेगार डोभा खन गडिया खन पुखरी खन दा अगु कते को ᱧᱩᱭᱮ कना।
ট্যাপের জল পাচ্ছে না ট্যাপের জল পাই না পয়সা দিলাম কত জল পাবো বলে কত পয়সা নিয়েছে 240 টাকা নিয়েছে। বসানোর জন্য? হ্যাঁ কতদিন আগে বসিয়েছে? কখন মাসের দিকে বসালো যে হয়ে গেল অনেক তাও মোটামুটি 3 মাস। হ্যাঁ ওরকমই হবে। একদিনে জল আসেনি? জল আসে না একদিনে। আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা জল চাইছি, আমাদের চান করার অসুবিধা, খাওয়ার অসুবিধা জল। उनकुआ कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना गडिया दाग तेगी को दाका उतुए कना गडिया दाग गी को नुए कना गडिया से पुकुरी रिया दाग गी को डबरे कना से को तुपुन कना सारा घड़ी बद बैहर रे जहां दाग को तहन कान उना दाग व्यवहार करते गी आकुआ जीवन को खांडावे कना যে জল একদিনও আসেনি? তো আপনার কি পুকুরে জল খাচ্ছি তো পুকুরে গৃহস্থ জল দেয় না। এই ব্যাপারে কি মেম্বারকে কিছু বলেছিলেন কিছু? না সব কিছু বলা হয়েছে, তবে সামনে করার কিছু নেই, তাই বলছে। তো আপনারা কি চাইছেন? আমরা জল চাইছি, কল আছে জল নেই। मिदबार होड़ा कथा रे नुआ हो बाड़ायो कना जहां पाइपलाइन सरकार पाहाटा खन को एमाकात उन अक्तो दो मेंबर प्रधान जतोगी को तहे कना आर जतो होड़ा कुरुमुटु तिगी उना पाइपलाइन तो आतुरी को बीत उचुआ कदा मेनखान उन अक्तो हो मिदबार होड़ दो टाका को एमाकदा जहां दो बाड़ायो कना 240 टाका कते को हातावा कत्ता को घारज पिछु घारज रेन होड़ा कथा दो नुआगी सरकार ठे उनको दो चेद हो बांग को खोजो कना सरकार ठे उनको दो दा समुंगी को खोजो कना सरकार जाते उनको अड़ी लोगन खन लोगन सहित दा रिया व्यवस्था कुमा आर आकु जहां कष्टोर को तहन कना उना खने उद्धार कुमा छतो हड़ गी बुन बाड़या दा गी जीवी मेनखान मी डडक से मी घड़ी दा तितांग ते हड़ बांग को तहे दाड़िया दा हड़ तितांग लेकु खान मने जीवी छटपटावा तीन रे नासिया दा इनाम किया उन अक्तो नापाय दा बांग तहन खान बड़े दा हुयु गडिया दा हुयु ड्रेन दा हुयु न्यू काते जीवी को बांचावेत कान तकुआ मुर्शिदाबाद खन गोपाल ठेकुरा रिपोर्ट ट्राइब टीवी।